नमस्कार। आज के आमी भुना खिचुड़ी बा शुकनो खिचुड़ी और आलू फुलकपिर निरामिष सब्जी रेसिपिटी आपनादेर संगे शेयर करछि। भिडियोटा देखार अनुरोध रइल। तो आमी एखाने खिचुड़ी तैरी करार जोन्नो मुग डाल एक बाटी और सेদ্ধ चाल रान्ना करार बासमती चाल नियेछि एक बाटी और एखाने आदा काँचा लंका टमेटो और कयेकटा काजू नियेछि पेस्ट करार जोन्नो। तो आमी प्रथमे डालटाके भेजे नेब शुकनो कड़ाईते लाल मतो करे आमी डालटाके भेजे नेब। एकटू लालचे भाव हये आसले आमी डालटाके नामिये नेब और डालटाके आमी भालो करे धुए राखबो। और आमी एखाने खिचुड़िर जोन्नो परिमाण मतो सर्षेर तेल दिए दिलाम और फोड़न हिसाबे दुटी तेजपाता चारटे छोटो एलाच और चारटे शुकनो लंका दिए दिलाम और फोड़नटा एकटू लालचे मतो हये आसले आदा काँचा लंका टमेटो काजूर पेस्टटा दिए दिलाम और एखाने आमी परिमाण मतो हलुद और परिमाण मतो धनिया गुड़ो जिरे गुड़ो और एकटू कालारेर जोन्नो काश्मीरी लंकार गुड़ो दिए दिलाम और स्वाद मतो लवण दिए देब। देওয়া হয়ে গেলে আমি এখানে हाई फ्लेमे मशलाटाके भेजे नेब। तो हाई फ्लेमे समाने एइभाবে नाड़ाचाड़ा करे आमी मशलाटाके भेजे नेब। यदि कोनो नतून बंधु भिडियोटा देखे थाकेन ताहले चैनलटिके सबस्क्राइब करार अनुरोध रइल और पाशे थाकार अनुरोध रइल और पुरानो बंधुदेर जानाई असंख्य धन्यवाद। तो आमी मशलाटाके एभाবে भेजे निये प्रथमे आमी चालटा धुए दिलाम और चालटाके आमी मशलार संगे एकटू भेजे नेब। मशलार संगे चालटा भाजा हये गेले आमी डालटा दिए दिब। आबारो आमी डालटा दिए एकटू भेजे नेब। तो डालटा दिए आमी एभाবে हाई फ्लेमे एकटू भेजे नेब मशलार संगे। और आमी एखाने एक बाटी चाल और एक बाटी डाल टोटाल दो बाटी नियेछि। एर जोन्नो आमी 4 बाटी जल दिए देब। आमी खिचुड़िटाके शुकनो करब, भुनो खिचुड़ी तैरी करब, एर जोन्नो आमी चाल और डालेर डाबल जल दिए दिलाम। और यदि आपनारा नरम खिचुड़ी तैरी करते चान ताहले किन्तु 3 डाबल दिते हबे, माने एक बाटिर जोन्नो 3 बाटी दिते हबे। तो आमी शुकनो मतो करब, एर जोन्नो आमी चाल और डालेर डाबल जल दिए दिलाम। एबार माझखाने एकटू आमी ढाकनाटा खुले नाड़िये नेब। तो आमी हाई फ्लेमे 15 मिनट रेखेছি और 10 मिनट आमी लो फ्लेमे रेखेছি। तो 15 मिनट पर लो फ्लेमे एकटू रसालो थाकले आरो लो फ्लेमे आमी 10 मिनट राखबो। ताते किन्तु भालो मतो रसटा शुकिये आसबे और खिचुड़िटा किन्तु ठंडा हये गेले एकबारे झुरझुरे मतो हये जाबे। तो रसटा पुरोटा शुकिये आसले आमी एखाने धुए राखा किशमिशटा दिए देब। एबार आमी छोटो एलाच गुड़ो हाफ चामचेर मतो दिए दिलाम और 1 चामचेर मतो घी दिए देब। दिए आबारो भालो करे मिशिये नेब। तो सबकिछुके दिए आमी भालो करे मिशिये निये एबारे आमी नामिये नेब। खूबई सहज पद्धति एभाবে भुना खिचुड़ी बा शुकनो खिचुड़ी तैरी करा और संगे निरामिष सब्जी। तो एबार आमी नामिये निচ্ছি और खिचुड़िटा किन्तु एकटू ठंडा हये गेले एकेबारे झुरझुरे मतो हये आसबे। तो गरम अवस्थाय एकटू रसालो भाव लागছে और ठंडा हये गेले एकेबारे झुरझुरे मतो खिचुड़िटा हये गेছে। तो आमी खिचुड़िटा नामिये निलाम। एबार आमी सब्जी रान्ना करार जोन्नो आमी एखाने एकटा टमेटो एकटा आलू एकटा गाजर एकटा क्यापसिकाम नियेछि और पेस्ट तैरी करार जोन्नो आदा काँचा लंका टमेटो और कयेकटा काजू नियेछि और आमी फुलकपिटाके एकटू हालका भापिये नामिये नेब। एबार आमी एकटू बेशी परिमाणे तेल दिए देब सब्जिटाके भेजे नेওয়ার জন্য। तो आमी एखाने प्रथमे आलू
আর গাজর আর ফুলকপিটাকে দিয়ে দিলাম আর হাই ফ্লেমে আমি ভেজে নেব। তো আমি এখানে অল্প পরিমাণ হলুদ আর অল্প পরিমাণ লবণ দিয়ে আমি ভেজে নেব। হাই ফ্লেমে আমি এইভাবে সমানে নাড়াচাড়া করে প্রথমে আমি আলু গাজর আর ফুলকপিটাকে ভেজে নেব। আর ফুলকপি আলু আর গাজরটা একটু বেশি ভাজতে হয়, এর জন্য আমি একটু বেশি ভেজে নিলাম। তারপর ক্যাপসিকাম আর টমেটোটা দিয়ে দিলাম। আর ক্যাপসিকাম টমেটো কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ভাজা হয়ে যায়। এবার আমি হাই ফ্লেমে আর একটু ভেজে নিয়ে তেলটা ঝরিয়ে নামিয়ে নেব। আর আমি এখান থেকে তেলটা একটু কমিয়ে নিয়েছি, অল্প রেখেছি। আমি এখানে ফোড়ন হিসেবে শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা আর ছোটো এলাচ দিয়ে দিলাম। আর ফোড়নটাকে একটু লালচে মতো করে ভেজে নিলাম। আর আমি এখানে আদা, কাঁচা লঙ্কা, টমেটো, কাজুর পেস্টটা দিয়ে দিলাম। আমি গুঁড়ো মশলাগুলি এখানে দিয়ে দেব, স্বাদ মতো লবণ, ধনিয়া গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো আর একটু কালারের জন্য কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে হাই ফ্লেমে আমি মশলাটাকে এভাবে কষিয়ে নিলাম। সমানে নাড়াচাড়া করে মশলাটাকে কষিয়ে নিলাম। এরপর আমি ভাজা সবজিগুলি দিয়ে আবারও আমি একটু ভেজে নেব। তো ভাজা সবজিগুলি দিয়ে আর বেশিক্ষণ ভাজতে হবে না, মশলার সঙ্গে আর একটু ভেজে নিলেই হবে। এরপর আমি জল দিয়ে দেব। আমি সামান্য একটু বেশি পরিমাণ জল দিয়ে আর হালকা একটু ফুটিয়ে নেব। এবারে আমি 2-3 মিনিটের জন্য হাই ফ্লেমে একটু ফুটিয়ে নেব। তো আমার কিন্তু সব সবজিগুলি ভাজাতেই সিদ্ধ হয়ে গেছে। তো আর একটু আমি জল দিয়ে এভাবে হাই ফ্লেমে ফুটিয়ে নিলাম। এবার আমি এখানে ধনিয়া পাতা দিয়ে দেব। আপনারা চাইলে গরম মশলাও দিতে পারেন। তো আমি গরম মশলাটা দিলাম না, ধনিয়া পাতাটা দিলেই সবজিটা ধনিয়া পাতার সেন্ট হয়ে যাবে। এই জন্য আমি ধনিয়া পাতা দিয়ে নামিয়ে নেব। নিরামিষের দিনে এভাবে ভুনা খিচুড়ি আর আলু ফুলকপির সবজি রান্না করে দেখবেন, খুবই ভালো লাগবে। তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো, যদি ভালো লাগে একটা লাইক দিবেন আর ছোট্ট কমেন্টে জানাবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।